अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़े मैं उसका क़यामत के दिन शफ़ी बनूंगा। सैयदना अबू काहिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू काहिल, जो शख्स मुझ पर हर दिन और हर रात को 3-3 मरतबा मेरी मोहब्बत और मेरी तरफ शौक की वजह से दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह ताला पर हक है कि उसके उस दिन और रात के गुनाह बख्श दे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम शफ़ी आज़म सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि जब वो दरबार इलाही में हाजिर हो तो अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी चीज़ को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला याद आ जाएगी। हज़रत ख्वाजा काजी मोहम्मद सुल्तान आलिम मीरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत बाबरकत में उलमा कराम आते और मसाइल इल्मी पर गुफ्तगू होती और आप फरमाते, मौलवी साहिब, इस किताब से ये मसला तलाश करो। जब वर्गर्दानी के बावजूद ये मसला ना मिलता तो आप किताब को अपने दस्ते मुबारक में लेते और किताब बंद करके दुरूद पाक पढ़ते और फिर किताब खोलकर उलमा कराम के सामने रख देते तो वही मसला निकलता जिसकी तलाश होती। इस मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि कब्र में तुमसे पहले मेरे मुतल्लिक सवाल होगा। कब्र में मुनकर नकीर जितने सवाल करेंगे उनमें से अहम सवाल मेरे मुतल्लिक होगा। और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक की कसरत की ताकीद इसलिए फरमाई है कि दुरूद पाक की कसरत से नबी अकरम नूरे मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत दुरूद पढ़ने वाले के दिल में ज़्यादा हो जाती है और वहाँ महबूब किबरिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान मोहब्बत और अज़मत की बना पर ही होगी। इसलिए हदीस पाक में फरमाया कि जिसके दिल में ईमान होगा वो मुनकर नकीर के सवाल में बिला झिझक और बरमरा कहेगा। तर्जुमा, ए फरिश्तों, यही तो मेरे आका हैं जिनका इसमें गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही आका हमारे पास रोशन दलीलें लेकर तशरीफ लाए थे। मुनकर नकीर कहेंगे, बेशक तू कामयाब हुआ, हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। और वो मुनाफिक जिसका दिल मोहब्बत और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली होगा, जब उससे मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो तू उनको पहचानता है, तो वो कहेगा, हाय हाय, मैं इनको नहीं जानता। दुनिया में लोग इनको जो कुछ कहते थे मैं भी कहा करता था। उस जवाब को सुनकर फरिश्ते कहेंगे, हाँ, हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। फिर उस पर कब्र का अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। उससे वो लोग इबरत हासिल करें जो बाइसे इजाद आलिम नूरे मुजस्सिम फ़ख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिश्ते शान सुनकर दिल में कुढ़ते हैं। लेकिन ऐसी नसीहत वही शख्स कबूल करेगा जिसके नसीब अच्छे हों, किस्मत बहुत बुलंद हो। जैसे कि बाज़ उलमा कराम बयान फरमाते हैं, एक वक्त 2 मौलवी साहिबान के दरमियान मुनाजरा मुनक्किद हुआ। मुनाजरा तूल पकड़ गया, दिल लग गए। एक दिन जब सुबह दोनों मौलवी साहिबान मुनाजरा के लिए आए तो आमने सामने स्टेज लग गए। ईमान और मोहब्बत वाले मौलवी साहब ने उस दिन की पहली तकरीर में फरमाया, लोगों, बात सुनो, मुनाजरा का अंजाम जो जाहिर होगा वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी किस्मत को देखो। मुझे 7 दिन हो गए, मुझे आराम और सुकून मयस्सर नहीं। दिन भर मुनाजरा करता हूँ और रात भर वर्गर्दानी करता रहता हूँ, किताबें देखता हूँ कि कहीं मुझे रसूल अकरम शफ़ी मोज़िम
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی، اختیار کی، شفاعت کی کوئی بات، کوئی اعجازی شان ملے، میں اسے جمع کرتا ہوں، اور یقیناً میرا مد مقابل بھی رات بھر نہیں سوتا ہوگا، وہ بھی یوں ہی سرگردانی کرتا ہوگا، لیکن وہ تنقیص کی باتیں تلاش کرتا ہوگا کہ کہیں کسی کتاب میں مجھے یہ مل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں بات کا علم نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں بات کا اختیار نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس نے مناظرہ میں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، غور کرو، قسمت کس کی اچھی ہے جو حبیب خدا سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تلاش کرے، اس کی یا اس کی جو اسے باعث ایجاد عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے نعوذ باللہ عیب تلاش کرے۔ جب اتنی بات کہی اور یہ بات دوسرے مناظر مولوی صاحب نے سنی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی اور اعلان کر دیا، لوگوں سنو، واقعی یہی بات ہے، مجھے آرام کرنا، سونا، کھانا پینا بھولا ہوا ہے، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے عیب، نعوذ باللہ اور تنقیص کی باتیں ہی تلاش کرتا رہا، مجھ جیسا بدقسمت کون ہے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جھوٹا، میرا عقیدہ جھوٹا، اور آج سے میں اس جھوٹے مذہب سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی کئی اور خوش قسمت لوگ بھی تائب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔